Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu untuk mengerjakan pretest sudah selesai ya. Akan saya close. Kita akan masuk ke materi listening dulu ya. Baik, ini ya nilai-nilainya. Seperti biasa nanti akan saya kirim Excelnya, output dari quizzes. Baik. Baik, kita kembali lagi ke buku Longman ya. Bukunya sudah tersedia di Google Drive, link Google Drive yang ada di deskripsi grup. Oke, untuk semuanya mohon untuk di mute ya. Oke, oke. Saya ingatkan kemarin ya, kita untuk listening sudah belajar skill 1, skill 2, dan skill 3. Kita refresh kembali ya. Skill 1 adalah fokus pada pembicara yang kedua. Ya, skill 1 fokus pada second speaker. Kemudian skill yang kedua, answer Hindari. with synonyms ya. Jawab dengan sinonimnya, bukan dengan yang similar sound. Justru di skill 3, similar sounds itu justru di avoid, dihindari. Oke. Dan untuk satu soal itu biasanya kombinasi beberapa skill. Oke, sekarang kita masuk ke skill 4, 5, dan 6. Baik, oke. Skill nomor 4. Fokus di who, what, and where. Ya, kita fokus pada who, what, and where. Siapa, apa, dan di mana. Ya, dalam listening kita fokus. Telinga kita sudah mulai mendengarkan apabila di situ nanti disebutkan objek manusia ataupun apa yang terjadi dan di mana percakapan itu terjadi. Ya, kita baca pelan-pelan ya. Draw conclusions about who, what, and where. Ya, it is common in the short dialogues to ask you to draw some kinds of conclusions. Jadi kita nanti harus dalam kepala kita itu sudah ada konklusi, ada kesimpulan tentang apa sih isi percakapan itu. Ya, in this type of question, to answer is not clearly state. Nah, kenapa kita harus fokus pada conclusion atau kesimpulan? Karena pada tipe pertanyaan ini, jawaban itu biasanya tidak langsung tergambar, ya, tidak langsung tergambar biasanya. Jadi tersirat, ya, bukan tersurat. Ya. Instead, you must draw a conclusion based on clues given in the dialogue. One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is. Nah, jadi sudah mulai tuh dalam kepala kita tuh kira-kira siapa yang sedang berbicara. Apakah guru, apakah dokter, apakah eh, postman gitu ya. Who the speaker is based on clues given in the dialogue. Ya, who, what, or where. Ya, oke, kita lihat contohnya. Ya, on the recording you hear, can you tell me? Saya tak besarin ya.
Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Who is the man? Ya. Who is the man ya kan? Who? Oke. Jadi ketika mendengar ini, kita udah ada konklusi itu di kepala kita tentang siapa, apa, dan di mana. Oke, who is the man? Nah, ini kan ada yang tanya womannya. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Eh, beritahu aku tugas yang aku ketinggalan gitu kan bahasanya. Yang aku ketinggalan ketika aku tidak masuk kelasmu. Nah, ini ada from your class. You missed one homework, assignment, and a quiz. Nah, kira-kira man-nya itu siapa? Gitu kan ya. Newspaper editor, police officer, teacher, or a student? Jawaban ini kan tidak tersurat di sini, tapi tersirat. Is not clearly stated. Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kita sudah harus tergambar eh, kira-kira kesimpulannya apa. Berarti kan teacher kan? Oke. Kemudian ini ya, the clue-nya, jadi kita harus tahu clue-nya. Clue-nya adalah atau keywordnya adalah kelas, PR, quiz. Nah, berarti biasanya di mana itu adalah aktivitas di kelas. Nah, berarti who is the man? Siapa man ini? Ya gurunya. Nah, sekarang ada another type of conclusion that is common in the short dialogues is to determine what will probably next. Nah, ini dalam dalam TOEFL ini sangat eh, familiar ya. What will probably happen next? Kira-kira apa yang terjadi berikutnya? Ya. Tadi kan mengira-ngira who is speaker ya. Uh, who is speaker, who is the man? Siapa who ya? Sekarang what ya. What will probably happen next? Apa kira-kira yang akan terjadi berikutnya? Nah, itu skill 4. Nah, contohnya, are you going to read those books here in the library? Apakah kamu akan membaca buku-buku ini di perpustakaan? I think I'd rather check them out now and take them home. Ya, I think I'd rather check them out now and take them home. Saya pikir saya lebih baik check them out itu kayak membawanya pulang. Nah, check them out itu kayak minjam. Jadi kayak biasanya kan ke reservasi gitu ya, check them out. Check out kalau di Shopee itu kan check out beli, kalau ini borrow ya. Check them out now and take them home dan membawanya pulang. Berarti what will the man probably do next? Nah, I think I'd rather check them out now. Check them out now. Jadi in your textbooks, in your textbook or on the computer screen you read sit down in the library? Enggak. Kalau sit down in the library dia enggak akan meminjam. Kan dia bilangnya take them home ya. Look for some more books? Enggak. Return the books to the shelves? Mengembalikan? Enggak. Go to the circulation desk. Dalam library, kalau kita mau meminjam, check them out now, meminjam buku, kita pergi ke circulation desk, ya, meja circulation atau meja untuk meminjam. Gitu ya. What will the man probably next? Di sini jawabannya tidak tersurat. Ya, jadi kita memang harus create the conclusion in our own head as we as we are listening the questions. Oke, oke. Kemudian ada lagi ini. Nah, tadi kan sudah who, ya, yang contoh ini kan yang who the speaker is. Kemudian yang kedua ini adalah what, ya, what will probably happen next. Nah, sekarang where. Nah, where. Jadi skill 1 ini mencakup 3 ya, tapi biasanya ini mudah-mudah ini. Where, who, what itu ya. You are going into the water. You are going into the water. Or are you just going to lie there on the sun? Nah, kamu mau pergi ke air atau kamu hanya goleran aja di apa tuh hanya goleran tuh apa ya bahasa Indonesianya? Lying down.
hanya tidur-tiduran aja di sand, di pasir. I think I need to put on some suntan lotion. I think I need to put on some suntan lotion. Jadi kayak kayak sunscreen itu loh. Kok sunscreen? Oh iya, sunscreen apalagi ya? Sunblock gitu ya. Where does this conversation probably take place? Kan ini gampang ya. Di mana conversation itu terjadi gitu kan? Ini ada keywordnya water, ada pasir, kemudian santan lotion. Berarti di mana? Beauty salon nggak mungkin, beach ya. Ini kan gampang ya, beach in a sandbox ngapain? Ini kucing ya. Kemudian at on outdoor restaurant nggak mungkin ya. Berarti at the beach. Oke, jadi skill 4 involve three main focus. The first one is who the speaker is. The second one is what will probably happen next. And then the third one is apa lagi? Where the conversation probably takes place. Ya. Kemudian kita coba nanti apa namanya? Latihannya, latihan listeningnya langsung 4, 5, 6 ya. Jadi kita langsung ke skill kelima. Oke. Nah, yang skill kelima ya, kita listen for who and what in passive. Oke. Kemarin ketika kita belajar structure ya, ketika kita belajar structure, kita fokus saya pernah menjelaskan tentang passive voice. Ya, passive voice itu adalah be verb 3. Ya, be verb 3. Be itu kan macam-macam ya. Ada is, am, are, was, were, been. Kemudian diikuti dengan verb 3 yang artinya pasif atau di. Ya, berarti kalau kita mendengar pertanyaan ada pasifnya, nah, you have to pay attention in this part. Ya, kita harus benar-benar konsentrasi di bagian pasifnya. Ya, utamanya who and what. Ya. It is sometimes difficult to understand who or what is doing the action in passive sentence. This problem is often tested in the short dialogues. Oke, ini contohnya ya. Misal di recordingnya kalian akan mendengarkan, did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. Apakah Sally pergi ke bank pagi ini? Yes, she did. Ya, she got a new checking account. Dia mendapatkan new checking account. Mendapatkan ini aktif ya. Mendapatkan aktif. In your textbook or on the computer screen you read. Nah, biasanya kalau ini aktif ya, aktif, jawabannya itu pasif. Ingat ya, kalau aktif Pasif. biasanya jawabannya pasif. But you have to notice, you have to analyze in the question what is the object, what is the subject. Contoh, misal, ini kan subjeknya she, ya kan? Objeknya adalah a new checking account. Ini aktif. Kalau dipasifkan ya, kalau dipasifkan berarti a new checking account-nya di depan, ya kan? A new checking Depan. account-nya di depan, ya kan? Seperti ya sama dengan bahasa Indonesia ya. Saya memakan nasi. Nasi dimakan saya. Nah, seperti itulah simpelnya ya. Oke. Tetap skill 1 ya. Ini pakai skill 1 yaitu fokus di second speaker. Yes, she did. She got a new checking account aktif. Nah, jawabannya Sally wrote several checks. Apakah Sally yang menulis ceknya? Bukan ya. Sally want to check up. Maaf. On the bank. Enggak. Dia tidak ingin check up ya. Kemudian a new checking account was opened. Nah, ini. A new checking account dibuka. Ini kan ini bentuk pasif ya. Ini be verb 3 ya. A new checking account was opened. She check on the balance. Enggak. Ya, berarti jawabannya yang C.
Ingat ya, bisa jadi ketika kalian menjawab, misal bingung, bingung ya ini benar-benar last choice ya, nggak ada, misal benar-benar bingung ya udah lihat aja mana yang pasif itu yang dipilih gitu ya. Tapi itu kalau benar-benar sudah mentok ya. Oke. In this dialogue, the woman used the active statement. She got a new checking account, which mean that Sally open ya kan. Namanya new kan berarti baru buka bank account ya. Baru buka ya. Berarti Sally open a checking account. The correct answer uses the passive structure that a new checking account was opened to express the same idea. Therefore, the best answer to the question above is answer C. Ya. You should note the following about passive sentence in the short dialogue. Jadi, kamu harus notice ya passive sentence dalam short dialogues. Nah, ini passive statementnya ya. Ini rumusnya untuk skill berapa tadi? Skill 5 ya, passive voice, skill 5. If the dialogue contains a passive statement, ya, jika dialognya itu adalah bentuk pasif, the answer to the question is often an active statement. Ya. Kalau pertanyaannya atau recordingnya itu pasif, jawabannya often ya, seringnya. Ingat, saya selalu bilang tidak ada yang 100% dalam TOEFL. Tidak pernah disebut always, tidak pernah ya. Often. Jadi intinya mostly memang jawabannya active statement ya. Kalau pertanyaannya pasif, jawabannya aktif. If the dialogue contains active statement seperti yang dicontoh ya, dicontohkan active statement ya. The answer to the question is often passive ya. Check carefully who or what is doing the action in this question. Jadi kita harus hati-hati siapa dan apa ya. Siapa dan apa. Karena kalau udah dibolak-balik kita akan bingung. Ini siapanya, ini apanya ya. Ya kan? Nah, kita harus cek. Nah, eh kita coba ya, kita coba. Nanti aja kita ke skill ke-6. 4, 5, 6. Jadi nanti biar eh langsung latihannya. Oke. Nah, tadi sudah pasif. Yang ke-6, listen for who and what with multiple nouns. Ya, siapa, apa dengan multiple nouns. Multiple nouns itu adalah kata benda yang lebih dari satu. Maksudnya lebih dari satu jenis. Ya, ini saya mute ya karena kayaknya ada yang masih belum di mute. Oke. Uh, when there is more than one noun in a sentence, in the short dialogues, it is common for the answer to confuse which noun does what. Langsung saja ya. Ingat di sini ada multiple nouns. Contoh di recordingnya ya, biasanya do you know who is in the band now? Do you know who is in the band now? Tahukah kamu siapa yang ada di band sekarang, di band itu sekarang, gitu ya. Kemudian I heard that Mara replaced Robert in the band. Ingat ya, skill 6 kita harus listen for multiple nouns. Di sini nounnya apa aja? Mara dan Robert. Kita harus fokus siapa yang menggantikan, siapa yang digantikan ya. I heard that Mara replaced Robert ya in the band. Mara menggantikan Robert. Nanti jawabannya bisa membingungkan ya. Oke, what does the woman say about the band? Oke. Robert became a new member of the band. Apakah benar Robert become a new member of the band? Tidak, karena dia digantikan oleh Mara. Salah. Ya. Robert took Mara's place in the band. Robert menggantikan atau mengambil posisinya Mara di band. Enggak ya. Ingat, Mara replace Robert. Robert took Mara's place in the band. Kalau kita jelasin gini, ini mudah ya. Tapi kalau kita sudah listening, kita harus kalau nggak terbiasa latihan, itu bisa ketukar-tukar ya. Mana yang menggantikan, mana yang digantikan gitu ya. Mara didn't have place in the band ya, justru salah ya. Kemudian Mara took
Mara took Robert's place in the band. Ini yang betul. Ya kan? Mara mengambil posisi Robert dalam band itu ya. Mara replace Robert. Jadi misal ini semua nggak dengar, misalnya nggak dengar, kalian cukup dengar Mara replace Robert. Itu sudah bisa menjawab di, oh Mara menggantikan Robert. Ya berarti Mara took Robert's place in the band. Nah, jadi harus hati-hati dengan multiple nouns. Siapa yang menggantikan, siapa yang digantikan. Itu skill nomor 6 ya. In the woman's response to the man's question, she talks about two people, Mara and Robert. And these two people are confused in the answers because Mara replaced Robert. This means that Mara took Robert's place in the band. The best answer is therefore answer D. The following chart outlines the key point that you should remember about questions with multiple nouns. Nah, ini rumusnya. Sari inti dari skill 6. Jadi, when there are multiple nouns in a sentence, it is common for the answer to confuse with noun does what. Nah, intinya harus benar-benar pay attention. Ya, oke. Kita sudah selesai 3 skill, nggak usah banyak-banyak, langsung kita praktek saja ya. Karena ini kan saya ngajarin teori aja ya. Padahal TOEFL itu tanpa praktis ya susah ya, harus praktis. Oke, saya ulangi dulu ya dari awal sebelum kita praktis. Oke, yang pertama adalah draw conclusion about who, what, where. Who, who the speaker is, ya kan? Kemudian what will probably happen next. Kemudian where the conversation probably take place. Nah, kita coba exercise yang ini dulu ya, exercise yang ini dulu yang nggak pakai recording dulu. Nah, ini freehand, free maksudnya freehand. Kita cuma kita kita baca dulu ya, kita baca dulu kira-kira jawabannya apa gitu ya. Berapa soal ini? Kita coba 3 aja yang untuk skill 4 ya. I'd like to deposit this check in my account, please. Would you like any cashback? Nah, who is the woman? Kita fokus ke sini aja. Who is the woman? Would you like any cashback? Ada yang mau berpendapat? Jawabannya yang mana, para audiens? A bank teller. Oke, apa yang teller? Oke, next. Langsung aja baca yang ini ya. Eh, Bank teller. have you deposit your paycheck yet? No, but that's next on my list of errands. Sebentar. Oke. But no, but have you deposit your paycheck yet? No, but that's next on my list of errands. Okay. What will the man probably do next? Nah, apa kira-kira? That's next on my list of errands. Errands itu tugas ya, bisa tugas, bisa urusan, bisa pesanan. Apa kira-kira? D. Delta, Bu. D. Nah, kalau ini mendapatkan, enggak ya? Ini enggak ada kata-kata apartemen lah ya. Kemudian go to the bank, enggak. Nah, betul ya ini ya. Next on my list. Nah, betul yang ini ya, yang D. Oke, seperti itu. Kemudian kita next ke ini ya, skill 5. Skill 5 tadi adalah pasif ya. Pasif, aktif, pasif, aktif. Oke, next ini. Alice needs to pay her tuition today, but her tuition has already been paid. Has already been paid. Oke, kita
analisis dulu. Saya kemarin sudah bilang ya, sudah di pelajaran sebelumnya ya, di pelajaran sebelumnya kalau has itu setelah has pasti verb 3. Entah itu dalam bentuk to be ataupun dalam bentuk verb harus verb 3. Berarti has ini already kan keterangan tambahan ya, tidak usah terlalu diperhatikan kalau bingung ya. Has been. Ini kan be paid verb 3. Berarti be dalam bentuk verb 3 ya, be verb 3. Kenapa been-nya verb 3? Karena depannya adalah has ya. Berarti tetapi her tuition jadi kayak SPP ataupun biaya untuk sekolah itu ya. Tapi biaya SPP-nya lah gitu ya, telah dibayar ya. Has been paid, telah dibayar. Ini berarti bentuknya apa? Pasif. Pasif. Berarti jawabannya yang mana? Berarti aktif. Yang Oke, yang A ya coba ya. Alice education, nah, ini semua aktif ya. Ini aktif. Ini kan pasif ya. Ini aktif, ini aktif, ini aktif, aktif semua. Nah, berarti kita nggak bisa ini pakai cara cepat ini harus tahu maknanya ya. Ini kan. Alice need to pay her tuition today. Alice Alice butuh atau harus membayar tuition fee-nya hari ini. Tapi tuition fee-nya telah dibayar. Nah, berarti Alice education has paid off. Jadi pendidikan Alice sudah has paid off, terbayar ya itu, oh iya. ya kan? Oh. Oh, ini membayar ya. Kalau terbayar itu harusnya pakai pasif ya. Berarti ini Alice education has paid off itu artinya pendidikan Alice sudah membuahkan hasil ya. Paid off itu membuahkan hasil ya. Yang B, Alice tuition need Membutuhkan butuh untuk dibayar. Salah kan udah dibayar. salah. Salah. Alice has already paid her fees. Alice sudah membayar fee-nya, her Ya, fees. Ya. ya. Alice menerima uang nih salah. Berarti yang mana? C. Oh, C ya. Oke, seperti itu. Terus sekarang yang skill nomor 6 ya. Kita coba kemarin 6 tadi apa? Who and what in multiple nouns ya. Oke, multiple nouns. Nomor 1. Why is Bill not at work this week? Bill ini bukan bill itu ya, pembayaran ya. Kalau kalau depannya kapital berarti dia nama orang. Ya. Why is Bill not at work this week? Kenapa Bill tidak berada di tempat kerjanya minggu ini? Kemudian, his doctor made him take a week off. His doctor made him take a week off. Kita harus fokus pada multiple nouns. Nah, di sini nouns-nya apa aja? Nouns-nya adalah apa aja? His doctor sama Bill-nya sendiri, him, ya. His doctor made him take a week off. Nah, jadi dokternya tuh menyuruh dia untuk libur 1 minggu, gitu ya. Ingat, his doctor made him take a week off. Jadi yang mana jawabannya? Delta. Delta. Bill took a vacation on this doctor's order. Oke, kita satu-satu ya yang A dulu ya. The doctor decided to take some time off from work. Nah, ini dokternya yang libur ya. Salah ya, ya kan? Ya, Dokter memutuskan untuk libur. Nah, oke, bukan. The doctor told Bill he wasn't too weak. Nah, ini weak. Ini mengecoh ya berarti. Mengecoh recordingnya. Weak ini ya. Ya. Kan salah satunya avoid similar sound ya. Ini weak ini mengecoh weak yang ini. Bukan. Bill was mad. Marah. Nggak ada. Di sini nggak ada kata-kata Bill marah. Nah, ini adalah mengecoh apa? Made. Ya kan?
Matt marah di sini mengecoh Matt. Nah, udah salah ya, udah tinggal D ya berarti ya. Bill took vacation atau liburan atau libur ya, libur on his doctor's order. Doctor's order. Jadi tawaran sesuai dengan saran dari dokter. Yang D ya, jadi ingat. Kalau kita nggak fokus pada dokternya sama Bill, nanti kita bingung mana yang disuruh cuti. Nah, yang A ini kan yang disuruh yang cuti malah dokternya. Nah, gitu ya. Memang sengaja untuk mengecoh seperti itu ya. Oke, silakan kita akan praktis 10 soal ya, 10 soal skill 456. Nah, silakan kalau yang masih belum pakai earphone atau headset, disiapkan kertasnya, kita akan praktis. Bentar. Oke, sebentar saya share dulu. Apa ya? Oke. Share sound. Oke. Silakan dimulai 4 menit ya, 10 nomor. Mohon untuk dipastikan di mute semua ya. Mikrofonnya di mute semua supaya tidak mengganggu konsentrasi yang lainnya. Oke, silakan. TOEFL exercise, skills 4 through 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Number 2. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? Number 3. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the oil in his car. What does the woman mean? Number 4. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Number 5. Maybe we should make some more copies now, just in case. Additional copies can be printed as needed. What does the man mean? Number 6. What did the professor ask the students to do? He required them to buy 2 books. What does the woman mean? Number 7. Did Jim see a doctor this morning? Yes, and the doctor told him to return to the office to see him next week. What does the man mean? Number 8. Have you sent the tissue samples to the laboratory? Not yet, but I'll get it done in the next half hour. What will the woman probably do next? Number 9. Has there been a change in senior class president? Yes,
Mary replaced Sue in that position. What does the woman mean? Number 10. Did you find that television program interesting? I certainly did. The current political situation was analyzed effectively by the panel. What does the woman mean? Baik, sudah selesai. Mau langsung dibahas atau diputar sekali lagi, Bapak Ibu? Silakan boleh di chat. Sudah, tolong dibalas lagi atau tidak gitu aja. Lagi, tidak gitu. Langsung dibahas, Bu. Oke, langsung dibahas. Oke, saya lihat dulu chatnya. Oke, oke. Oke, terima kasih. Kita langsung bahas ya. Dengan cara kita kecepatannya mana ya? Kecepatannya kita turunkan menjadi 0,75. Oke. 4 through 6. Best answer to the question. Number 1. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. I need 2 pens and the padded envelopes, please. Kira-kira stempel amplop itu ada di mana ya? Where does this conversation probably take place? Where does the conversation probably take place? Di mana? Bapak Ibu? B. Ada stempel, ada amplop. Number 2. Kok jalan? Di mana berarti? No. Ya, yang C ya, at the post office ya, di kantor pos. Ini bias culture ya. Ini bias culture. Kalau di sini memang di stationery store memang jualan ya, tapi ini yang lebih spesifiknya tuh di mana? Di kantor pos ya, yang C. Next. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? Oke. Ini skill yang itu pasif or aktif ya. Kita fokus ke second speaker. Number 2. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. They had to hand their paper ya. Hand, menyerahkan ya, menyerahkan paper. Hand. Berarti yang mana? B. Ya, yang B, betul ya. The turn paper were turned in. Ini yang pasif ya. Tadi kan pertanyaannya aktif, jawabannya pasif. Jadi papernya itu dikumpulkan. Turn in sama dengan hand tadi ya. Oke, next. What does the woman mean? Were ini kan be, turn verb 3, berarti pasif di situ. Oke, next, nomor 3. Number 3. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the oil in his car. What does the woman mean? He have the attendant checks his oil car ya kalau nggak salah. Jadi apa ini jawabannya?
attendant mengecek oil yang ada di mobilnya Mark, atau Mark yang mengeceknya sendiri, atau Mark yang mengecek, atau Mark menulis cek. Nah, tambah jauh lagi nih yang D. Cek di sini bukan cek kertas itu ya, tapi mengecek oil. Yang mana? Yang coba lihat jawabannya ya. Yang A, ya betul. Yang A ya. Attendant check the oil in Mark's car. Ini skill berapa ini? Skill berapa? Ini skill yang itu. Multiple nouns ya, multiple nouns. Kita harus pay attention pada attendantnya sama mobilnya Mark ya, atau Marknya. Multiple kan lebih dari satu ataupun lebih dari dua. Next, nomor 4. Number 4. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? I like to burger and fries. Ini kayak beli makanan ya. To stay or to go. Maksudnya dimakan di sini atau dibawa pulang. To stay or to go. Nah, man-nya itu Who pertanyaan is belum the ya. man? Who is the man? Who is the man? Ini berarti skill keempat ya. Who is the man? Siapa? C. C, betul ya. A clerk in a fast food restaurant. Jadi pelayan restoran yang C. Ya. Delivery man enggak. Oke, ini mudah ya. Ini skill 4. Next. Number 5. Maybe we should make some more copies now, just in case. Additional copies can be printed as needed. What does the man mean? Gimana? Jawabannya yang nomor 5? B. Coba saya lihat. Yang B. Ada yang bilang C, ada yang bilang B. B. Tadi ada just in case ya. Berarti untuk jaga-jaga. Ya toh? Berarti yang mana? Yang B. They can make extra copies if necessary. Ya, yang B. Oke. Keywordnya just in case. Untuk jaga-jaga. Berarti untuk jaga-jaga kan if necessary. Jika membutuhkan. Oke, nomor 6. Number 6. What did the professor ask the students to do? You require them to buy 2 books. He required them to buy 2 books. Berarti profesornya menyuruh mahasiswanya untuk membeli 2 buku. Nah, ini multiple nouns ya, skill yang multiple nouns. Nggak tahu tadi nomor berapa ya. Berarti yang mana? Jelas banget yang ini. B. B. B ya. B. B. Purchase itu sama dengan membeli. Berarti yang B. Oke, next. What does the woman mean? Number 7. Did Jim see a doctor this morning? Yes, and the doctor told him to return to the office to see him next week. What does the man mean? Yang mana? Kalau bingung pilih yang paling tidak mirip dengan recording. Nah, ini udah ada yang benar nih. D jawabannya ya. Return next week ya. Return next week kalau nggak salah ya. Berarti kan suruh balik lagi. Ya, James was told ya. Was told. Jadi ini yang bagian pasif tadi ya. Jim disuruh ya untuk kembali lagi. Yang nyuruh siapa? Dokternya.
Kalau ini, B. the doctor will not return until next week. Enggak. Nah, kita harus paham siapa yang disuruh kembali itu dokternya apa gymnya ya. Itu tadi yang pasif aktif tadi ya. Berarti yang D ya. Gym. Oke, kita next nomor 8. Number 8. Have you sent the tissue samples to the laboratory? Not yet, but I'll get it done in the next half hour. What will the But I will get it done in the next half hour. woman probably do next? Nah, khusus ini kita memang harus pay attention pada first speaker juga. Tadi kan first speakernya tanya, sudahkah kamu mengirimkan sampel tissues? Tissues di sini tuh organ ya. Entah itu organ apa, organ tumbuhan atau hewan itu ya. Berarti yang mana? Ini kan probably do next ya. Will do next yang mana kira-kira? Kita lihat ada yang jawab di chat. D lagi? No. Bukan mengirim note-nya ya, bukan. Sampel. Sampel ya, Yang B. berarti yang C. C. Jadi ini memang, nah, ini khusus nomor 8, speaker pertama juga harus didengarkan. Tadi jelas kok. Sampel tissues. Next, nomor 9. Number 9. Has there been a change in senior class president? Yes, Mary replaced Sue in that position. Mary replaced Sue in that position. Ingat ya, siapa yang digantikan, siapa yang menggantikan ya. What does the woman Yang mean? mana? A. Betul ya, yang A ya. Nah, ini gak dibolak-balik yang ini ya. Berarti ya, Mary became the new class president. Presiden. Ya, jelas yang ini. Next. Cocok. Number 10. Allah Did you Akbar. find that television program interesting? I certainly did. The current political situation was analyzed effectively by the panel. What does the woman mean? Nah, ini recordingnya was analyzed. Was analyzed. Berarti pasif ya. Dianalisis ya. Berarti political events was analyzed. Berarti pilih yang aktif. Ya. B. Ya, yang B ya. Betul. Nah, sudah mulai ngeh ini berarti Ya, yang B. B. Yang B ya. Komite mengevaluasi recent political event. Jadi kalau ada yang pasif aktif ini dibolak-balik aja ya gitu ya. Oke. Untuk skill listening 456 ini adakah yang ditanyakan? Ya. Jadi untuk listening ini memang kalau saran saya jangan setiap hari ya, jangan setiap hari mengerjakan soal, tapi setiap hari mendengarkan bahasa Inggris. Kalau soalnya ya seminggu sekali aja ngerjain soal TOEFL-nya. Karena untuk listening itu kan kebiasaan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, saya mau sedikit membahas kuisis kita tadi. Kuisis kita tadi yang gampang-gampang aja kan ya. Udah bagus-bagus tadi nilainya. Sebentar, saya bahas sedikit karena kita masih punya waktu.
Kalau ada pertanyaan tentang skill 4, 5, 6 boleh ditanyakan. Tommy. Ini saya download dulu aja, Pak ya. Sebentar. My library. Save. Bukan. Berarti kita dimainkan aja nih. Oke, mana tadi? Aduh, kekecilan lagi. Sebentar. Kita share ulang aja. Preview gitu ya, preview. As student. Nah, ini kan tadi ya. Oke, kita bahas bersama. Kecil banget ya, kelihatan nggak ini? Nah, ini. Bentar, pertanyaannya dulu ya. Kalau ada soal, ini kan soal reading ya. Soal reading kita masih ada waktu 19 menit ya untuk membahas ini. Ini soal reading ya. Kalau reading, saran saya adalah baca dulu soalnya. Ya. He was completely alone. Line 2 refers to. Kalau TOEFL itu mudah ya. Kalau readingnya itu udah dikasih tahu line berapa. Udah dikasih tahu line berapa. He ya. He was completely alone. Dia sangat sepian. Refers to mengacu pada siapa. Oke. Baris kedua. He was completely alone. Kalau ada refers to itu kita mundur ya, kita mundur, jangan maju, kita mundur aja. Berarti yang perlu kita baca adalah dari last year sampai titik completely alone ya. Last year Tommy moved from Jakarta to Pontianak. For the first 4 days, he was completely alone. He di sini siapa? Gampang kan? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Tommy. Tommy, oke. Tommy. Nah, sekarang yang ini. His usual table. Line 3. His usual table. Ini lanjut tadi ya. Finally, at lunch, on the 5th day, Tika and her friends walked past his usual table and sat down right next to him. Siapa ini himnya di sini? His di sini? Finally, at lunch, nah, Tika dan her friends, Tika dan temannya berjalan melewati his usual table. Meja Tommy lagi ya. Oke. They popular last line refer to. They were popular. They were popular. Nah ini. Berarti mundur ya, mundur. Even though he was new, walaupun dia baru, he had already figured out who Tika and her friends were. Dia sudah tahu nih ya, sudah tahu siapa Tika dan teman-temannya. They were popular. They di sini nggak mungkin Tommy, berarti Tika dan her friends ya kan? Mana? Tika dan friends. Nah, they pasti lebih dari satu. Kalau kita pilih Tommy salah. Oke, kemudian The word reluctant in the paragraph similar meaning. Unwilling. reluctant itu kan enggan ya, reluctant. Nah, kalau ini bisa langsung unwilling ya, tapi hati-hati biasanya itu sesuai dengan, kadang juga sesuai dengan konteks ya kan. Dalam bahasa Inggris itu kosakata tuh terkadang memiliki banyak makna tergantung konteksnya ya. Jadi memang enggan itu biasanya kan unwilling atau tidak bersedia ya. Gina feels reluctant to return to school this September. Ya, dia enggan, berarti enggan kembali ke sekolah, berarti unwilling. Gampang ini ya. Have
hefty. Kita lihat ya, hefty in the paragraph has similar meaning with. Nah, sekarang kalau kita nggak tahu, kita lihat konteksnya ya. Kita lihat konteksnya. The cost of the 30-second advertisement in television can be very hefty. Oh, ini ngomongin harga ini ya. Ya, ngomongin harga. Berarti kalau harga itu very hefty. Nah, antara cheap sama inexpensive. Apa kira-kira? Cheap. Cheap. Second conversation. Cheap atau inexpensive? Inexpensive. Cheap sama inexpensive itu sama ya? Iya nggak? Cheap murah. Cheap sama inexpensive itu sama. Nah, berarti Costly. costly ya. Nah, di sini cara-cara membedakannya nggak mungkin ada dua jawaban benar ada dua ya. Cheap kalau expensive itu kan mahal ya. Kalau inexpensive itu murah ya. Benar. Murah. Iya. Costly. Nah, costly itu apa? Mahal. Mahal. Oh. Costly itu mahal. Kenapa kita nggak milih cheap sama inexpensive? Karena anggaplah kita tadi nggak tahu jawabannya ya, tapi nggak mungkin ada dua jawaban benar, makanya salah. Oke. Ini apa nih pertanyaannya tadi? The word ocular in the paragraph is similar meaning with ocular. Ocular itu kayak mata atau nyata gitu ya. Coba konteksnya. The little girl was showing sign of ocular problems. Nah, she's okay, ocular Iya. problems. Nah, apa ocular? Eyes-nya. Kan biasanya kalau teropong binocular, nah hubungannya sama itu. Oke, sekarang bagi why do some people use stone and brick to build their houses? Because, nah, kenapa orang-orang itu menggunakan batu dan batu bata ya, batu dan batu bata to build their house? Because, nah ini dicari di sini. People usually build their house. Oke, materi oke. Nah, people usually build their house out of the materials that are easily available to them. Jadi yang tersedia mudah, ketersediaannya tuh banyak ya. In some areas, most people build their home out of wood. Nah, beberapa orang itu membangun rumahnya menggunakan kayu. This is true in the part of Indonesia and in many countries in Asia. These areas have large forests. So wood is easy to get and inexpensive. Jadi biasanya itu adalah area yang memiliki hutan yang lebar ya, makanya kayu itu mudah didapat dan inexpensive tadi, cheap tadi ya. In many other areas in the world, however, there are few forests left. Stone, brick are cheaper. So most people build their houses of these materials. Tapi di beberapa area ya, area in the world, however, there are few forests left. Ada sedikit hutan yang tersisa. Jadi stone and brick are cheaper. Jadi lebih murah. Ya, ini apa namanya, batu dan batu bata ini. So most people build their house of these materials. Oke, dari situ ya. Berarti apa alasannya? Yang mana kira-kira? Konteks yang saya jelaskan tadi? Pernyataan ulang dari teks yang B, ya betul. Yang B ya. There are not many woods in their area, ya kan? Tadi kan disebutkan kalau banyak hutan, nah biasanya bangun rumahnya pakai kayu. Tapi untuk yang apa namanya tadi, forest ya, there are few forest left. Nah, itu pakainya brick and stone tadi. Oke, next. Jadi kita apa ini? The word these areas in line 4 refer to.
Nah, kalau kayak gini ya, ini sudah di garis dikasih tanda merah, kita mundur ya. Kita mundur. Uh, People dari awal aja ya. People usually build their house out of the materials that are easily available to them. Oh, sama tadi ya. In some areas, most people build their homes out of wood. This is true on parts of Indonesia in many countries in Asia. Yes. Jadi ini fokusnya adalah this area, berarti area yang dimaksud adalah Indonesia and in many countries in Asia. Berarti yang B, ya kan? Bro, Ya, kalau B. refer to ini caranya baca kalimat sebelumnya. Nomor 9. What can you infer? Nah, what can you infer itu berarti ditanya apa? Kesimpulan. Oke. Yanti hands were trembling and sweat ran down her back. Her face was red and she could feel her ears turning pink too. Yanti grabbed her microphone and walked on stage. She smiled at the audience. Nah, kira-kira Yanti ngapain ini Yanti? Perasaannya Yanti? Tangannya berkeringat gitu Nervous. kan? Nervous. 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 B. Okay, what is the text about? Okay. What is the text about ya tadi ya? Cats and dogs are both popular pets, but cats are nicer pets in some ways. Cats are cleaner, first of all. They stay very clean and they do not make the house dirty. Cats are also quieter than dogs. They usually do not make a lot of noise. Cats are safer too. Dogs sometimes bite people, but cats almost never do. And finally, cats are easier to take care of. You do not have to spend much time with a cat. In fact, many cats prefer to be alone. Ini ngomongin masalah cat sama dog. Mana yang paling tepat? Cats and dogs are good pets. Cats are better pets than dogs. Dogs are better pets than cats. Mana? Reason why people needs to have cats. Yang mana kira-kira? B. Yang B. B. Ya. Karena ini kecenderungannya ke kucing. Kucing. Nah. Terus, except kecuali ya. These are the reasons why cats make wonderful pets. Nah, tadi sama ya berarti ya. Kecuali apa? Cats are cheaper. Benar atau salah? Tadi disebutkan nggak cats are cheaper? Oh, itu. Cats of B. Yang B ya, cats often Make makes the house dirty. Ini kan tadi disebutkan bahwa that mana tadi? They stay very clean itu ya. They don't make the house dirty. Yang kecuali ya. Kemudian they stay very clean. Stay very clean. Mana itu? Cats kan ya? Ya, they stay very clean. Cats ya? Masa salah? Lama kali. Ini kok lama sekali kenapa ini? Oh, waktunya habis. Oke, kita ulangi ya. Mana ya tadi? Saya stop share dulu. Tadi memang saya kasih waktu memang. Kita preview lagi. Sebentar ya. Oke, preview.
Student. Ini masa balik dari awal. Bentar. Nggak bisa. Next, sebentar. Escape. Oke, kita langsung tadi nomor 12. Ya, nomor 12 banyak cats ya. Ini langsung aja karena kita sudah tidak membutuhkan gambar. Oke, ini ya kelihatan ya yang nomor 12 tadi cats ya. Oke, sekarang nomor 13 ya, langsung. Coba preview di sini. Oke. Receptor for the sense of smell are located at the top of the nasal cavity. The Upper underlined end. word has with mana? Upper end. Upper ya. End. Top itu upper. Kita coba. So the answer. Ya, upper. Next. Ini vocab ya. Ini kita ini kita belajar vocab yang nomor selanjutnya. Langsung ini ya. Aircraft. Airplanes ya. Aircraft, airplane. Jadi ini tadi memang pretestnya saya kasih vocab supaya tambah vocabulary-nya. Locally ya. Dotting the marshy expanse of the Florida Everglades are little islands known non-locally as hammocks. Jadi in that area, locally. Jadi lokal itu kayak lokal di situ ya, area itu specify area ya. Khusus. Recall itu remember ya. Jadi mengingat kembali itu recall. Ya, it is not possible. Ya, it is not possible. Ini kelihatan nggak ya? It is not possible for people to recall everything that they have thought. Ini bukan tidak mungkin ya untuk seseorang itu mengingat segala sesuatu yang mereka telah pikirkan. Recall sama dengan remember. Kemudian diet. Ya, diet itu jangan diartikan menurunkan berat badan ya. Kalau di itu, ini terminologi orang kita aja ya. Kalau bilang diet itu artinya artinya menurunkan berat badan. Padahal bukan ya. When preparing a diet, a person should be aware that vitamin D acts to increase the amount of calcium absorbed by the body. Preparing the diet berarti nutritional plan. Nutritional plan. Account for. Increased population may account for climate change. Increase pollution of population. Increase pollution, jadi kenaikan polusi ya. May account for, mungkin ya, account for climate change. Account for itu kayak sebab ya. Yang menyebabkan perubahan climate change. Berarti explain the reason. Bukan efeknya, tapi reasonnya. Ya. Alasannya. Jadi alasan climate change itu ya karena increase pollution. You must adhere to the term of the contract. Adhere itu sama dengan obey, memperhatikan ya. Mematuhi. Obey itu mematuhi. You must kamu harus mematuhi the terms of the contract. Jadi apapun yang ada di dalam kontrak. Obey, mematuhi. Kalau reject berarti antonimnya. Alluding. She keep alluding to our agreement, but she didn't want to reveal it. Tapi dia tidak mau mereveal itu, menjelaskan. Dia menjaga. Alluding to our agreement. Gimana cara bacanya ini? Alluding. She kept alluding to our agreement. Ya. Dia
selalu menyinggung, ya, kept, selalu menyinggung atau menyinggung to our agreement. Berarti apa? Menyinggung, mentioning in an indirect way. Alluding, menyinggung. Berarti alluding atau menyinggung itu kan mentioning. Jadi kita menyebutkan tapi tidak langsung ya. Indirect way, caranya tidak langsung. Nah, ini kosakata baru ya. Oke, kemudian Loading indirect his heart condition was brought on by his diet. Was brought on. By his diet. Nah, jadi kondisi jantung ya ini, jantungnya was brought on by his diet. Jadi kondisinya tuh tergantung pada makanannya. Ya, berarti was brought on di sini apa? To take something, came by, to cause something bad to happen. Yang C ya. Yang menyebabkan kondisi hatinya. Jantung ya, jantung. Brought on ini collocation ya. Collocation itu adalah verb yang ada gandengannya. Brought on, suffer from, refer to, itu ya. Kemudian nomor 22. Ini kan tadi brought on, sekarang brought up. She was the matter up, ya, brought up very late. So they didn't have time to discuss it properly. Jadi, she brought the matter up very late, so they didn't have time to discuss it properly. Brought up. Start discussing a subject. Ya. Jadi kalau ini sudah mulai arti yang sesuai konteks, ya. Start discussing a subject. Brought up. Start discussing. Ya. Oke, kemudian come about. Ya, ini collocation lagi ya. Come about. Increased unemployment has come about through automate production. Nah, kenaikan pengangguran ya, kenaikan pengangguran has come about, terjadi ya. Has come about itu terjadi through automate production. Karena ya itulah kayak produksi yang menggunakan semuanya otomatis itu ya, automated production. Berarti happen especially by change. Happen atau especially by change. Come about itu happen, sama dengan happen. Gitu ya, similar meaning. Cutting back itu reduce. Nah, ini kan ada be, makanya ini kalau ada to be itu kemungkinan setelah to be itu verb ing atau verb 3. Kalau verb 3 berarti bentuk passive voice, kalau verb ing berarti bentuk continuous ya. They are cutting back expenses. Mereka sedang mengurangi mengurangi pengeluaran ya. Ini kita belajar collocation ya. Came about, cutting back. Saya ulangi lagi, collocation itu adalah paket verb yang ya udah satu paket gandengannya, jodohnya ya. Ini kan sebenarnya cut back karena ada to be berarti cutting back. Berarti mereka sedang cutting back, mereduce, mengurangi expenses, mengurangi pengeluaran. Oke, nomor 25. We can do without help from you. We can do without help from you. Do without. Do, melakukan. Di sini konteksnya without help from you. Sama dengan success in working with. Bukan fail ya. We can do itu lebih ke you can do it gitu. Berarti kan lebih ke sukses ya. Without ya tanpa bantuan darimu. Oke. Nomor 26.
Apa ini? Mana 26. After graduating from university, setelah lulus dari universitas, she embarked on. Nah, she embarked on. Harus gandeng ini, she embarked on. She embarked on a career in banking. Embark on itu sama dengan start, memulai ya. Start ya, berarti ini. Start a new project or activity. Embark. Oke, terus nomor berapa ini? 27. You will need to follow through with some reading if you want to master the subject. Follow through berarti continue doing something until it has been complete. Oke. Sudah 8:30 ya. Oke, kita agak cepat aja ya. Nomor 28. Frown Yuban. To not approve of something. Which one is not the correct use of word frown Yuban? To not approve of something. Jadi tidak mengapprove sesuatu. Yang salah. Tidak menyetujui. Oke. Yang A ya. Kalau ini kan failure to attend class is frowned upon. Nah, in her family, any expression of feeling was frowned upon. Oke, berarti yang A ya. Yang tidak sesuai dengan artinya. Frowned upon itu artinya tidak menyetujui sesuatu. Tidak menyetujui sesuatu. Nomor 29. To make people understand. Get across. Get across. Ya. Get across ini kayak kita membaca kamus Cambridge ya. Get across artinya apa? To make people understand something. To make people understand something. Ini yang salah. Yang A. The teacher managed to get across how important was to attend lecturers. Benar ya? Benar. Benar. Yang ini, your meaning didn't really get across. Ya. Ya, penjelasanmu ya tidak begitu dipahami ya. He's getting across very well at school. He's getting across. Nah, ini nggak pas yang ini ya. Kemudian yang ini, get around. Get around itu to be heard by many people. Didengar oleh banyak orang. Ya, get around didengar oleh banyak orang. News of his promotion get around very fast. Ya. Berita bahwa dia mendapatkan promosi, entah promosi jabatan, itu didengar banyak orang very fast. Sangat cepat, sangat menyebar. News soon got around that he had resigned. Jadi berita sudah didengar banyak orang bahwa dia telah resign. There are ways of getting around the tax rules. Nah, salah ya, ada banyak cara ya. There are ways, ada beberapa cara untuk getting around the tax rule. Ini nggak cocok. Tax rules itu adalah tax itu pajak ya. Kemudian ini get at. Nah, ini kan ada dua, berarti ini juga collocation. To try to suggest something without saying it directly. To try to suggest something without saying it directly. Jadi get at itu adalah mencoba untuk mensuggest sesuatu ya. Mensuggest sesuatu tanpa ngomong secara langsung. Ya. Menyarankan sesuatu tapi tanpa ngomong secara langsung, gitulah ya, artinya tuh seperti itu. Not true. Nah, ini yang nggak benar ya. I'm just trying to get at the truth, not get anyone in trouble. Saya berusaha to get a truth, mendapatkan kebenaran ya. Ya kalau di sini kan konteksnya saya berusaha mendapatkan kebenaran, tidak mendapat supaya orang-orang tidak terjebak dalam masalah. Nah, ini konteksnya beda dengan get at di sini. Kemudian get back. Artinya get back adalah to start doing something again after not doing it for a period of time. Ya. Get back itu artinya kembali lagi. Misal
awalnya kita suka senam gitu ya, sebulan 2 bulan kita senam, kemudian off selama seminggu, kemudian kita get back lagi untuk senam lagi ya toh. To start doing something again after not doing it for a period of time. Ini yang salah adalah she's got her old job back. Nah, kalau ini artinya dia mendapatkan kembali pekerjaan lamanya. Ini benar, tapi konteksnya bukan get back yang ini. Oke, terima kasih untuk kelas hari ini. Saya rasa cukup ya. Besok kita bertemu lagi, insya Allah di jam yang sama. Linknya akan saya berikan besok malam, insya Allah. Kita akan belajar listening skill lagi. Baik, semoga bermanfaat. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.